ए भगवान आज मोर कौन है मो मुंडा एत दर्द हो मु क्या पाक जी माँ भाई ए माँ मो मुंडा कौन है जाऊँ भाई 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 मो मुंडा कौन हो जाऊँ भाई मो मुंडा कौन हो जाऊँ ठीक अच्छे आलो मुटिक देखुच तुम तू कौन कलु उत्सव देखी जा बाहन करी गोटे अजना पुरुष सहित पलई ना बापा सब मिछ बापा सी हूँ मो भाई बापा सी हूँ मो भाई कौन मिछ मोर दुई नयन देखी सारी दुई कन्नरे शुणी सारी कौन मिछ कह ना बापा सी हूँ मो भाई बापा आपण जहाँ देखी से सब भूल बापा से सब भूल बापा रूपाली कौन कलु रूपाली मु ते छोट बेलू लालन पालन करी बड़ करी आसी बापा आउ ए विवाह समय तू जदि कही थांतु एई पुआकु मु बाहा कर दे थांती हेले आज ए राजाकांतर मान सम्मान को माटी रे मिसई देली कहते बापा से मो भाई बापा से मो भाई चुप कर ए घटना देखा पूर्वर मु मरी नगली कहीं मते केते कष्ट देउछ प्रभु बापा सेटा ही सत कहीं आम निजे देखिए आसी एटा ही सत सब मिछा बापा सब मिछा आपण जहाँ देखी ये सब मिछा बापा ये सब मिछा कौन मिछ तू कौन कलु रूपाली तू कौन कलु शुणु आज दिन ठू तो पाए अंगदेवर राज्य सिंहासन बंद हो गला आज दिन ठारू तो बापा राजा चंद्रकांत तो पाई मरी गला
দোষ না কাহার দোষ স্নেহ সম্পর্করে আজি স্নেহ সম্পর্করে আজি লাগিছি নিয়া ভাইঠু কেমিতি হব ভৌণী সিনা অলগা কেমিতি হব ভৌণী সিনা ভাই ভৌণীর লাগিছি ভাই ভৌণীর কজনী প্রেম সম্পর্করে লাগিছি ভাই ভৌণীর কজনী স্নেহ সম্পর্করে লাগিছি স্নেহ সম্পর্ক ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସହିତ ଆଉ କଣ କଲେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ମୋ ସହିତ ଆଉ କଣ କଲେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ କଣ କଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଥରେ ମାତ୍ର ନେତ୍ର ଖୋଲି ଦେଖ श्रीमुख अरे मात्र नेत्र खोली देखा अरे मात्र नेत्र खोली देखा कला श्रीमुख अरे मात्र नेत्र खोली देखा इंचुरी तले ना मारी इंचुरी तले ना मारी इंचुरी तले ना मारी इंचुरी तले ना मारी जीवन रे बारी देला दुख हो कला श्रीमुख जीवन रे दुखाई दुखा सबू छड़े नहीं गलु प्रथमे माँ छड़े नेलु द्वितीय मो इज्जत नहीं गलु तृतीय मो भौणी को नहीं गलु चतुर्थ मो बापा को मध्य नहीं गलु आउ मते रखिचु काण पाई मते मजा नहीं जा मते मजा नहीं जा बापा को कहवा समय कहीदेली हेले बापा को मन कौन हम मु कौन कहबी बापा भी हेले बापा को एत कष्ट देखुण
সোনালি ବାପା ସବୁ ସରିଗଲା ରେ ମା ସବୁ ସରିଗଲା। ରୂପାଲି ମୋ ମାନ ମହନ୍ତକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲା। ତୁ ସତ କହିଥିଲୁ ରେ ମା ତୁ ସତ କହିଥିଲୁ। ଆଜି ଏ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମାନ ସମ୍ମାନ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ହେବ? ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ ତେଣିକି ତାଇଲେ ତେଣିକି ଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମକୁ ସେମିତି କରିଦେଉଛି ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ମହାରାଜ। ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ କହୁଥିଲି ଅଙ୍ଗଦ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅକଲଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହଁ ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲଙ୍କିତ ହୋଇଗଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଏସବୁ ତୁମ କହିବା ମିଛ। କ'ଣ ମିଛ ଏସବୁ ମିଛ କି ସତ ରଖିଛ ଯେ ତୁମେ ସତ କହିବାକୁ ଆସିଛ? ମିଛ 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 ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ମିଛ ମିଛ ମିଛ। ନା ମହାରାଜ ମୋ ମା କହିବା କଥା ସେଇଟା ସତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଛ। ନା ବାପା ଏମାନଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଏ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବାପା। କ'ଣ ତାଙ୍କ ମିଛ କଥା ବାବୁ? ହଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଆମେ କ'ଣ ଗରିବ ଘରର ଲୋକ ଯେ କ'ଣ ମିଛ କହିବୁ? ତମ କଥା ସବୁ ଜାଣିନ କାହିଁକି? ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲି। ହେଲେ ତମ ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ତ ମହାରାଜ? ହଁ ହଁ ବାବୁ ତମେ ଯଦି ଶୁଣିବ ତମ ପାଦ ତଳରୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି। ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତମ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ। ହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଝରଣା କୂଳରେ ଯାଇ ସେଇ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ସେ ତମ ଘର ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର ରୁଦ୍ରପଲିଆ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଦେଇଛି। ମହାରାଜ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଛୁ। ପୁଣି ବାହାନାରେ ଆଉ କେତେ କଥା ଏମିତି କହିବ? ଆମେ ଯାଇକି ପେନି ଦେଖିକି ଆସିଛୁ। ମୋ କଥାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନ ତାହେଲେ ସେଇ ନଟବର ଆଉ ସେ ତା ଭଣଜା ରୁଦ୍ରବଳିଆକୁ ଏଇ ମହାସଭା ମିଟିଂରେ ଡକାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚନ୍ଦନ। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ନିଆଁ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଯିବା। ଯିବା ବାବୁ। हे भगवान मोर तो सब छड़े नहीं गला। मो पाखे आउ किछि नहीं, ना भौणी ना बापा ना माँ ना परिवार। मु आउ बंचीबिनी। मु बंची रही आउ करी कौन? यही कलंकित देह को नहीं मु आउ जमा बंचीबिनी। मु निश्चय आत्महत्या करी। हाँ सहीटा ही ठीक उपाय। मु निश्चय आत्महत्या करी।
हे भगवान मो अपार देह तो भल नाथिला से केमिति करुछि कौन करुछि हेले से तो घर में शोइथिबो हाँ हाँ ए अपा 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 लो ए तुम तो थटा करुछु ना देखे तू ठीक शीघ्र उठी जा कहीं समय गड़ी गलानी दिनर 9टा जाए हेले ए अपा उठे अपा ए अपा ना मु घर भीतर को जाइकी देखे शेष मो भौणी के छड़े हे जगतनाथ जगन्नाथ कालिया ठाकुर तू कौन कलु प्रभु तू कौन कलु मो भौणी भौणी सुन भौणी मो भौणी भौणी सुन भौणी भाई भाई बोलिया किए लो डाकिब ए रूपा ए माँ भाई भाई बोलिया किए लो डाकिब हाथरे तो रखिया किए लो बांधिब मो भौणी भौणी सुन भौणी ए रूपा ए माँ उठे ए रूपा को चली गला सत देखे महाराज ये कौन है मो भौरी छाड़ी की चली गला दुनिया रे हाँ हाँ तो देखु सोनाली कौन होइछि माँ मो रूपाली कौन होइछि ना हे माँ
कौन कलु रे माँ तू ए दुनिया छाड़ी चली गलु भगवान मोरू पाली को ए दुनिया छाड़ी चोट दूर गल कौन करेगा मोहम्मद କଥା ହେ ଏମିତି ଟିକେ କହିବେ ନାହିଁ ସେ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ତା ଜୀବନଟା ଛାଡ଼ କରିଦେବ ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ तो आगरे महाराज। की धूप आगरे की धूप आगरे की धूप ତାହା ଶେଷ କରାଯାଉ ମହାରାଜ हाँ हाँ बाबू चंदन जहाँ हेबार तो हो जाइए हेले मो झर उपारी लो सब संस्कार करदेवा ହଁ ମହାରାଜ तोबे करे मराठी मोबे करे मराठी तू बोला दे मु बोला दे तोते तारे मुझे कोई नंदी कोरे तुझे मुझे कोई गुंडिया मुझे तरको देवी नंदी कोरे तुझे मुझे कोई देवी गुंडिया तुझे मुझे तरको तो आगे हरि बोलो मो आगे राम नाम लोढ़ा तो पाई काटो लोढ़ा मो पाई काटो तो आगे राम नाम मो आगे हरि बोलो लोढ़ा तो पाई काटो लोढ़ा मो पाई काटो तो नड़िया तुझे मत खोई तुझे नंदी घोषरे तुझे मुझे गुंडिया तुझे मुझे नंदी घोषरे तुझे मुझे श्री गुंडिया तुझे मुझे
রূপালী যাহা হেবার তো হয়ে যাইছি তাহলে ଯିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ନଟବରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବା ହଁ ମହାରାଜ ଯାହା ପାଇଁ କି ମୋ ରୂପାলী ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେଟା ତ କହିଥିଲି ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ ନାଗ ଛୁଆ ସେ ଯିଏ ଏମିତି ହଉନା କାହିଁକି ସେ ଚୋଟ ମାରିବ ମହାରାଜ ତାହେଲେ ଯିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ନଟବରକୁ ଖୋଜିବା ହଁ ହଁ ଯିବା ସେଇ ନଟବର ନୁହଁ ସେଇ ରୁଦ୍ର ବୋଲିଆକୁ ଡକାଯାଉ ହଁ ହଁ ସେଇ ରୁଦ୍ର ବୋଲିଆକୁ ଡକାଯାଉ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ଚନ୍ଦନ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆଣ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ରଖୁଛି মহারাজ এই তো আসিল নটবর আরে নট নট ଦେଖନ୍ତୁ নট ঘরে নেই রে বুয়া ଆଉ କିଏ ସେ মুই তাকর হলিয়া হো ତା ଲାଜ ନାହିଁ ସେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି ର ର ରେ ପୁଅ ତୋତେ ଏମିତି ପାନେ ଦେବି ତୁ ଦେଖିବୁ ମହାରାଜ ଏଇ ଯାହା ଯେତେ ଖଳନାୟକ ହେଉଛି ଏଇ ନଟବର নট কইলি যে বুয়া সে ঘরে নিঙ্গে ঝাড়া দিছে ଆଉ ତୁମେ କିଏ মুই তাকর হলিয়া ଠିକ ଅଛି ସେ ହଲିଆ ନା କିଏ ତା ମୁହଁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା নট ଆରେ ମୋ ଆଖି ପୁତିଲି ମାରିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଇଆଡ଼େ ଆ କହୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ তুই যেମିତି চন্দন এ চন্দন মা এটি দেখরে থান କୋଉଠି ଅଛି সে নটবর କୋଉଠି ଅଛି এইটি ଏଇଠି হরে থান କୋଉଠି କଣ ମା ତୁ ବି ମିଛ କହୁଛୁ না না মু মিছ কহিবি কি ধান କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନା ନହେଲେ ଏମିତି ପିଟା ପିଟିବି ତ ଦାଦି ଘର ସ୍ୱର ଆସିବ ହଁ ऊपर वाला रक्षा करो हो मते ଉଠେ ଉଠେ আরে তোতে এମିତି ଦେଇକି କ'ଣ ଅତି ଅସୁବିଧା କରିଥିଲୁ ଆମେ ତୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଧୁଲି ପକେଇଲୁ ନା କ'ଣ କରିଛୁ ଏ ନଟ আজ্ঞা ତୋ ମାମୁଁ କୋଉଠି ଗଲା ତୋ ଭଣଜା ତୁ କ'ଣ କାମ କରିଛୁ ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ নে মুই কে কাম তোমার কলি মুই গুনা দে দশা দৌছ ଅବେ ଚୁପ୍
तो पाई मो भौणीर जीवन नष्ट होइछि जानिछु तो मुई क्या कली नहीं नहीं मुई क्या कली जे इटा तोर भैन मुरला कौन करिछु मने पका तू छोटरू बड़ तो कलु आ तू हां तो भण गाड़ी के केमिति करिसु अरे नट तो भणजा को डाक मोर भंडा जी थिबा केन केन बाटे अरे खेली तो भणजा को डाक कहूछि समय नष्ट करना समय गड़ी जाउछि रे नहेले भंजा रुद्र डाक डाक ए भंजा रुद्र तोर मामू के रसगुल्ला रे पूरी पीटा देला ना आ खाबू महाराज नमस्कार। इरे भणजा कौन कहले मामा कथाटा कौन हेजी जानिछु कौन है मामा अरे गोविंद 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 बोतल रे ढालु थिलु मद हाँ हाँ सेही मद को पान करी बोलाउ थिलु गुंडागिरी हाँ ठीक तो कही सब पलिराणी चढ़ा एबे को करिब तो बुद्धिटा बड़ा मामा गणजा मो माँ के मो बापा के तो माँ के तो बापा के हाँ हाँ से कथाटा तो एबे ही जଣା पड़िबो तो पूर्वरे जो तते तो माँ छाड़ी की जाइथिला से माँ होची ये आउ तते जे बापा रूपरे स्वीकार करी तते जन्म देकी से छाड़ी की चल जाइथिला तो बापा को मो देखे देवी ये होची तो जन्मदात्री माँ ठीक अच्छी मामा ठीक अच्छी हे माँ 10 मास गर्भरे रखी माँ आउ मते मंदिर पाखरे फेंकीदेल ना तू सब मिछ कहू सी खाली मोहरी माँ कौन कहू चंदा हाँ से खाली ସେଇଟା ମୋର ବି ମା ना तू एत दिन जाए कौटी थिलु ମୁଁ ମୋ ମାମୁଙ୍କ କୋଲରେ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲି अरे तो मामू किए आमे जानिने सत कहूँ महाराज ये ही से रूपाली को बलात्कार करी सबू आम दुनियार हस खुश संसारटा को ये छड़े नहीं रुद्र ହଁ ମହାରାଜ तोरा की क्षति करिथिली କଣ କହିଲେ ମହାରାଜ कुह मु तोरा की क्षति करिथिली ମୋ ରୂପାଲିକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମହାରାଜ সেই রূপালী তো পাই রূপালীর জীবন চালি যাইছি ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ମହାରାଜ हाँ तू सेमिति कहना सत कहूँ तो पाई ही मो भौणी जीवन चली जाइछि ନାଇଁ ନାଇଁ तोर कारण भी अच्छी ତମେ ମିଛ କହୁଛ ମହାରାଜ তো পাপর প্রায়শ্চিত পাইবু ଠିକ ଅଛି ତମ ସାନ ଝିଅ ତ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାନ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି चुप कर रुद्र रुद्र କଣ କହିଲେ ମହାରାଜ आदेश दियंतु महाराज ताकू मु मारिदेवी सत कहूँ मारिदेवी अबे भाई चंदन ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ତ हाँ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ निश्चय युद्ध करी ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ହେଇଯା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚନ୍ଦନ माँ ଚନ୍ଦନ ए तू कौन ଛାଡ଼ିଦେରେ ଧନ ଏ ହଉଛି ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ ରୁଦ୍ର ବଲିଆ तू सत कह ଆରେ ଧନ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଧନ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ମା
ମୋ ଭାଇ କିଏ ମା? লুদ্র এ হচ্ছে তোর সান ভাই চন্দন। ଓହୋ ଆଉ ମୋ ବାପା? তো বাপা কোটিকে আছে পর্যন্ত দেখা দর্শন নাই রে ধন। ହଁ ମା। লুদ্র এ চন্দন মা ক্ষমা করে দে রে ধন, দেখে ক্ষমা করে দে। দীর্ঘ 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ବାପାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ହେଲେ হরে ধন ତୁମ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପୋଷ ପାଳନ କରି ଏତେ ବଡ଼ କଲୁନୁ ମା। হরে ধন ହେଲେ ମୋ ବାପା କିଏ, କୋଉଠି ଅଛି? তো বাপার পুଣି দেখা ଆରେ ମୋ দর্শন ବଡ଼ নাই। ଭାଇ କିଏ? ସେ କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ଜାଣିଛୁ ତ? ଭିକ୍ଷା ମୁଠେ ଦିଅ ମା, ଭିକ୍ଷା ମୁଠେ ଦିଅ। ହେ ଭଗବାନ, କିଏ ବାପା ତମେ? ବେଲା ଓ ବେଲାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ? ମୁଁ ଜଣେ ହତଭାଗା ନିରୀହ ଲୋକ ବାବୁ। ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ରଖିଛି। চন্দন চন্দন এইটা তোর বাপা। ମୋ ବାପା କିଏ? স্বামী স্বামী সময়টা যেতে বেলে যৌবনে সেই বাটে মনিত চারিবাকু বাজে। কান্দি পুরে পাগল মনিষ, কেতে কান্দি পুরে পাগল মনিষ, কেতে কান্দি পুরে পাগল মনিষ, কেতে কান্দি পুরে পাগল মনিষ। ଦେଖେ ମା, ଧର୍ମର ନ୍ୟାୟ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯେହେତୁ ମହାରାଜା ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରୂପାଲିକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ, ହଁ ମା, ମୋ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ସେ ବଳାତ୍କାର କରିଛି। ତାକୁ ନିଜେ ତୁ ହଁ ପଚାରିବୁ। ବାବୁ ଚନ୍ଦନ, ହଁ ମା, ମୋ ରୂପାଲିକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଦେଇଛି ମା। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମା। ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ମାତା ପିତାକୁ ହରେଇ ବସିଥିଲୁ, ତୋ ଆତ୍ମା କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା? ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଝିଅ ରୂପାଲିକୁ ହରେଇ ବସିଛି, ଏବେ ବି ମୋ ଆତ୍ମା ଜଳୁଛି। ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ମହାରାଜ, ମୋ ପାପର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଏ କାରାଦଣ୍ଡରେ ନା ନା, କାରାଦଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ କହିବ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଜେ ନେବ। କାହିଁକି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ବେଲା ଅବେଲାରେ ବଳାତ୍କାର କଲେ କ'ଣ ଶାସ୍ତି ହୁଏ, ସେଇଟା ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛି। ହଁ ହଁ, ସେ ମଦ ପିଇକି ସେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାପ ଭୋଗିବ। ହଁ ଭାଇ, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଦେଖେ, এইটা ধর্মর হি ন্যায়, বুঝলু তো? তু যাহা করিবা কথা তু নিজে। হে ভগবান, হে জগন্নাথ, জগতর নাথ, কেউ জন্মরে কি পাপ করিଥିଲେ প্রভু, এই জন্মরে ভোগিବାକୁ পড়িব। মো নিজে নিজে ভুল কাম করে ଦେଇଛି।
এই জন্মরে মতে ভোগিবাকে পড়িব প্রভু, এই জন্মরে মতে ভোগিবাকে পড়িব। এই জীবনটা গোটে বুঝা মরা কিয়ে তো বুঝিছি কাহাকু অজনা। জীবনটা জীবনটা গোটে বুঝা ନିଜର ଭୁଲ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। କେବେ ହେଲେ ଲୁତ୍ର ଭୁଲ କରିନି, ଯାହା ଭୁଲ କରିছে এই ନଟ ବର। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଏ ନଟକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇଟା କୁହ। ନଟ মহারাজ ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ରୁଦ୍ର, ତୋ ପାଇଁ ରୁଦ୍ର ବି ମଣିଷରୁ ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। মহারাজ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲୁ? মুই কিছু নেই কলার বুয়া, তার সুখে সুখে সে ইন্টি উৎপে থালা মলা। ଆଉ କିଏ କରିବ? ତୁ ବି ମରିବୁ। মুই একা কাজে মরবি, মোর বুয়া এড়কি কোন জায়গা রাখি দিতে কমে কমে ঝাড়বি। ଚନ୍ଦନ, ତାହେଲେ এই ନଟବରକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, କ'ଣ ତା କପଡ଼ା ବି ଖୋଲିବା କି? ନିଶ୍ଚୟ। କପଡ଼ା ଖୋଲିକି ତା ମୁହଁରେ କଲା ପୋତିକି ତାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଠିକ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧର। ଠିକ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ହେଲା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ଧୋତି ଖୋଲ, ଧୋତି ଖୋଲ, ଧୋତି ଖୋଲ। Oh my God! এতকে লোকের ভিতরে মেলা করতে তুমি লাশ শরম নেই লাগবে না?
ବୁଝେଇକି କହୁଛି ନହେଲେ ଏମିତି ପିଟା ପିଟିବି ତ ଦାଦି ଘର ସତ କହ ମୁଇଁ ତୋର ବୁଆ ଆগে ଚୋରି ଚିରିଲିକି ମୋତେ ମାରୁଛୁ ଯେ ନଟ କ'ଣ କହି ଯାଉଛୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ଖୋଲ ତମେ ବି ଦେଖନ ମହାରାଜ ବୁଢ଼ା ସୁଢ଼ା ହେଇଗଲ ତମକେ ବି ଲାଜ ଶରମ ନିଜେ এই প্যান্ট নেব তো এই প্যান্ট দরকার তোকে খোল শীঘ্র 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 র দৌ তো থাক শীঘ্র 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 প্যান্ট প্যান্ট পরা লাগুছে আর নেব তা ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ନେଇ রে বাপ খোল সেইটি মো শ্বশুর ঘর সম্পত্তি রখা খোল কହୁଛି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲ। সেটা যাই হবনি চুপ খোল খোল খোল, শীঘ্র খোল শীঘ্র শীঘ্র ষাট খোল ষাট খোল ষাট খোল ऊपर वाला रक्षा करो हो मते नहीं ना बुआ रक्षा नहीं करे ना बुढ़बे नहीं छन मोके इका रक्षा कला भले त्राही नहीं गेला मोर जीवन गोटे नरक ही गला हो आओ नहीं খোল 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 ঠিক ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ସବୁକିଛି ଶାସ୍ତିର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟ ବାହାର କରିବି ତତେ ମା এইଠି ଆଉ ଆମର କ'ଣ କାମ ଅଛି ଦେଖେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ସେଇ ଗରିବ କୋଠିଆକୁ ଚାଲିଯିବା महाराज हेले जहाँ आमर भूल हो जाए हेले आमको क्षमा कर प्रभु कहीं आम गोटे गरीब कुटिया लोक